importante. Oh. Ang importante, dili putol ang ulo ka, Leo. Lagi now. Pero ba, di ka na musigyas? Ilhan mo ng budig Yan yes. andar sa imong. Pwede man nga ana lang unday na siya. Mo diri dai kagaw, ini andar daw. Okay. Sige, ready, sing. Okay, ako na play. Ready? Intro, maestro. Dili ka sa hindi ka makita di Usa ka awit mga kadulaan. Sing dawan daw. Usa tong langit mo kita na. Awit to alang sa. Dala lang kung tanaw sa. Sige no. Dala lang kung tanaw. Sing the wondrous love of Jesus, sing His mercy and His grace. In the mansions bright and blessed, get prepared for us the place. When we all get to heaven, what a day of rejoicing that will be. When we all see Jesus, we'll sing and shout the victory. While we walk the pilgrim path, we fulfill over with the sky. But when troubling days are over, the dark shadow of the sun. When we all get to heaven, what a day of rejoicing that will be. When we all see Jesus, we'll sing and shout the victory. Let us then be true and faithful, trusting, serving every day. Just one thing striving in glory, till the Lord that we be. When we all get to heaven, what a day of rejoicing that will be. When we all see Jesus, we'll sing and shout the victory. Onward to the promise before us, soon His beauty will behold. Oh, the pearly gates will open, which shall take us with the when we all get to heaven, what a day of rejoicing that will be. When we all see Jesus, we'll sing and shout the victory. Labing gamhanan og maluluyon, dalugay ko na mga Dios ug malimayaon ikaw o Dios wala katapusan. Ginoo, ikaw among ipasidunggan sa tanan nining kapunon dinhi sa panimalay sa imong alagad. Ginoong Dios, agaw Rex our Larry apa kauban namong ilang mga igagaw, Rex and me and the wives, Lord. Niya mi karon nagampo tungod kay mauna pud kini ang katapusan sa karon sa dipak nimo lakaw mo biya mo talikod ning panimalay ni Gaulari among ihimo ang hiniusa nga pag-awit pasidungog agi pagpasalamat diha sa imong pagkamayokan kanamo amo ug pod ikaw gi sampit pinagis pagampo uban sa dakong pagpasalamat sa imong gugma ug kaluoy nga di kanamo. Amen. Nga imong gitugutan kami nga nahimo namo ang tanang mga activity sugod pagyud gahapon sa Sabado hangtod karon kana gihimo namo alang sa dugang pagyud panagsuod panagbanding. Amen. Amo kining gihimo Ginoong Dios kay kini masubli namo dito sa langit ng puloy-anan. Amen.
Salamat Ginoo na ikaw nagtugot ni hinaut unta daghang pang mga higayon, ikaw maghatag og permiso kanamo ingon nga managsuon diha kanimo og igsuon usab sa puunod. Salamat Ginoong Dios nga sa imong pagpanalangin ni Gaulari, imong silang gisangkapan sa tanang panginahanglan, labi na gyud sa iyang pagpangandam alang sa iyang atong Sabado hangtod karon nahimo niya tungod kay imong gisustintuan sila sangkapan sa tanang mga butang. Pauli mi kami Ginoo adto sa among tagsatag sa kapulayanan. Oban ni Dorex, mga ang asawa, Mr. Inday, ako, nga busog ang amo ang tiyan tungod sa pag-alima ni Gaurex o iyang pinalanggang asawa sa Gaulari. Ginoo, muadto nami, palihog, bendisyonin ang sakyanan, bantay kami sa imong manulunda nga sa among pagbiyahe, maayo ang among pagbiyahe, wala mga pagkulian sa dalan. Kaabot kami sa destinasyon, wala maayo o malipayon. Naghandong nga ang among panagsuod, sugod dinhi sa yuta hantod sa langit. Amen. Itugyan kining kanila kanimo kasi wala man kami sa among mga kapakyasan Ginoo nga among nahimok batok diha kanimo. Mag-atubang kami sa bisan pas mag-atubang kami mga habit, mga pagsulay, mga talisdanan apan kining tanan pagsukod lamang kani sa among pag-alaga diha kanimo. Ang tumong ug tuyo mao ang pagpalig-on sa among pagtuo diha kanimo. Panalangin Glory sa iyang ministry, sa iyang pinagyas sa awit o sa Bible study. Hantod kini iyang dedication sa pagpalig sa Ginoo na daghang mapanalanginan, daghang mga hamiling kalag madula sa inyong kailan. Ug salamat usab sa imong pagpalangin ni Gaulari sa iyang pangita, sa iyang mga plano handom sa kinabuhi, sa iyang mga pangita ang mga negosyo alang sa panginabuhi, taghulat sa imong pagpadayan. Alang kini usab sa pagpalig-on aron kami sa among panglawas, aron kami makalahutay kung asa taman ang kinabuhi ni mga kutob ni ining kalibutan. Among gitugyan dito sa salamatan, way lain kundi ang imong mahal nga ngalan sa ngalan ni Jesus aming bugtong maluwas. Amen. Ayaw sa gawa, palihog lang ha. Pwede na kayo. Kay mo, silpi pa ko.